I know. Crystal's good. What's up, guys? Woo! Running out of pure adrenaline. I know, we made it. We're look at the size of this mug. It's like the size of my head. And I'm like cup for cup this morning. I got my coffeeed up. Oh man. How's everybody doing? I'm gonna share this on my page. Yeah, share it. Share. And if you guys can do the same thing, because we're gonna go over the day, we're gonna give you a little breakdown, maybe some tips, pointers, and this is a good time if you guys have any questions for you to ask us now so that you don't miss out on anything throughout the day. Yeah, so we'll talk here. We're gonna run through the day real quick. We'll kick it off. People that are doing the Bachata Brunch, you know that you got the message. You're going to go pick up your food. You're all good to go. Super excited. The yoga was awesome this morning. I was there. I tried it. I learned that I am not flexible or good at yoga. I also have a hard time meditating, but it was still really cool to see Amanda do it. And then Gloria, I know she's finishing up with self-defense right now. I was moderating that and putting up the slide, and she had a lot of good information. So all of these videos will be on YouTube. So we created our YouTube channel. We're going to now be putting all of our videos. So even next year for the live event, all that's going to be on YouTube. So you'll be able to go there and check it out. Yeah, so make sure you guys go there and subscribe and opt in for notifications so that you don't miss anything, because there's a lot of information today. So the best thing to do, just make sure you're getting the notifications. So what do you want to do? You want to go through and tell them what we're doing for today? Yeah, let's do it. Let's do it. All right, so let me go ahead and share screen and get this pulled up. Boom. Bam. Is it up yet? Party started. Patrick said Matthew did yoga. I know. I tried, Patrick. You didn't film that for YouTube? All right. Let me remove this banner right here. And all right. All right, here we go. So we are obviously at 10:45 event kickoff right now. That's what we're doing. We're virtually welcoming you officially to the official BailaCura virtual fundraiser. Here we go. So after that, we're going to have some downtime, but not without entertainment. We have DJ Selphi hopping on to give us some Bachata Brunch love while we kind of get ourselves ready for the day. I hope some of you guys were able to grab some yummy brunch from Angel. But if not, you got time to make some and join us and enjoy that music. So that's what I would do if I were you. And then right at 12 o'clock, we're going to be kicking off our presentation and our classes. So we're going to have Samba with Alex, all the way from Brazil. He is so excited, guys. I talked to him this morning. He's so excited. And we're also going to have a presentation, so the Dancer's Guide to Women's Health and Cancer. A lot of good FAQ in there. So if you're not up for Samba, jump on into that presentation. There's going to be a lot of good information. Community Q&A. Matthew, you want to touch base on that? Yeah. So for the Q&A, I'm really excited because, people have attended our event now for 3 years. You've seen the dance classes, you've done the social dancing, you've seen the performances. A lot of you have attended the gala. But one of the new features that we're adding is we're going to try to incorporate information about cancer research, patient care, women's health, some of the organizations that we donate to. So all the money that we raise, we help, we donate to help other organizations, reach their cause, whether it be with cancer research, or patient care. And so we're going to be bringing the Ronald McDonald House in at 1 p.m. We'll be having a conversation. So the Q&A is essentially it's an opportunity for the community to ask questions. I mean, if you have a question about women's health and cancer, we're bringing the source of information about women's health and cancer to you. So you can ask whatever you want. We have a presentation on understanding cancer. So if you don't know anything about cancer, this is your opportunity to understand what cancer is about. I mean, it's not going to be in the depths, molecularly. I would love that, but I know a lot of people, scientists wouldn't. But it's really
geared towards the general population to see, what cancer is. So the Q&As are essentially our opportunity to give back to our community. And so, yeah. Yeah. So you'll see a couple of those Q&As, obviously, throughout the days with the presentations. We don't want to bore you guys with, just talk. We want to make sure that you're able to interact with these presentations. So if you have burning questions, you're going to get them answered by professionals in that field, which is, we don't get that a lot. So that's pretty awesome. And on the left side, you can see where it says one way. So these are already pre-scheduled. They're on Facebook and YouTube. So you don't need to go anywhere besides Facebook or YouTube. Go to YouTube, make sure you subscribe to us, and they're there. You can click on them when they go live and watch and interact, ask questions. And then on the right side, that's Zoom two-way. So I'll let Jenny talk about that. Yeah, so Zoom two ways. And guys, don't forget, you can chat on YouTube. YouTube also has an interactive chat where you can interact with each other and you can ask questions, and somebody will be relaying that information. So the two-way, those are actually going to be in Zoom, and the instructor is going to be in there with you. So they'll be able to kind of watch. And of course you can, you don't have to put your camera on if you're feeling a little shy. That's okay. We'd rather you join regardless. But if you feel up to it, put your camera on, because some of these instructors might be able to give you some feedback. It's a little bit more intimate experience being in that group, and you can kind of watch each other and give each other some support. So that's what it's going to be with Zoom. So those dance classes will be in Zoom, not streamed live, if that makes sense. You'll be right there with them. So we'll have, we have the samba at noon. We have Afro-Cuban with Marisol Blanco right at 1:00. And then at 2:00, we're going to have Zouk with Jessica Lambden before taking a break. And at that break, DJ Mike Arana is going to hop on, and we're going to have a fun salsa hour right at 3 to 4 o'clock. Good time to kind of snack. Grab some food and refuel for session 2. So because we have a long day, think of it as like a late lunch because we got a long way to go. When we come back, we're going to have a little trip to Angola. We have Kimberly and Horatio. They are local. Super excited to have them. She has traveled to Angola multiple times to learn this beautiful dance, this craft, this culture. So she's going to be sharing that with you along with Horatio. Then we'll have some salsa shines with Charlie Garcia. Get ready for that sauce because he is bringing it. And then pachanga with Shani. And if you've ever taken her pachanga class, you will know that it's the bomb. So don't miss that one either. You can get through it. All of them. You can do them all. So then at 4 p.m. after the salsa session with DJ Mike, we're having a presentation on COVID. And I know, we're all stuck at home. This is the reason why we're at home. But we've brought in 2 researchers that are experts in their field, and they're gonna be given a presentation on COVID, not in the molecular sense, but really just to be able to inform our dance community about when could we go back to dancing. And so if you have questions about COVID, if you have questions about the pandemic, you will be able to attend that, and we're bringing the professionals to you. We have a question from Ramiro. So on the left side, these are all going to be recorded to both YouTube and Facebook. So as like right now, this is going live on YouTube and Facebook, and it'll be automatically pre-recorded. And then correct me if I'm wrong, Jenny, but the dance classes will be uploaded later, where are we just sending them to the people who registered? Yeah, so we can make those available for you guys, usually for at least 30 days. It might not be a permanent recording, but for at least 30 days, we'll be able to save them to the cloud, and those links will be accessible for you guys to catch up or revisit a class that you really liked or anything like that. And so then we have that happy hour with the board. Looks like the font got a little messed up there, but it's okay. So at 5 p.m., the board, we're going to get, this will be during the Salsa Shines class. So if you want salsa, go dance salsa. If you want to have a beer, come have a beer with us. And we're just going to have a conversation and hang out and relax and talk about, anything really, because, I'm excited to be able to communicate and talk to y'all. And then at 6 p.m., we're going to have our first panel. This is going to be about consent in the dance community. Jenny will be hosting this, and she's got a couple people. Do you want to talk about it, Jenny?
Yeah, Steal so your I'm thunder? really excited about this because the three people that are going to be talking on this, if you haven't seen the graphic for it, it's Lorenzo from DC. We have Muneka. Most of you guys know her as MV with Mob, right? And then we have Yulissa Cruz. And I've seen them all do different panels and presentations, and they're just so knowledgeable in what we're going to be talking about. It's a tough subject, but I think the more that we have these types of conversations, as you guys all know, the easier it's going to get to bring some of these issues to light, to surface, and hopefully keep working as an entire community to make sure, that things are not happening in the dance community that we don't want to happen. And that includes men and women. So these three people, I'm just going to be kind of guiding them and letting them talk and present about how we can move forward as one. And I just think of it as, hey, this is what we have to look forward to when we get back. We're just going to get stronger. So that'll be a really great one. I hope you guys can make it. And so then at 7, we have a presentation on health disparities in cancer from a researcher from Harvard. So Daryl was able to get in communication. She's really looking forward to talking. This is her passion. And then we have 8 p.m. a panel on overcoming discrimination in the dance community that will be hosted by Susan. Susan, one of our board members. At 9 p.m. we'll do kind of like a wrap up from the day. We're gonna have some announcements, an award. With that being said, I need to share my other screen now. I wish I could do this all immediately, but I'm not tech savvy. Technology can't keep up with us. No, I can't keep up with technology. So we are going to do a day-long raffle. We have 4 gracious matching donors that will be matching up to $4,000. They've all said, hey, we want to be a part of it. We want to help raise. And so now every dollar that you donate will go that much further. So we want to say thank you to both Janice Wojcik and Dr. Rick Wojcik. She's a realtor at Coldwell, which I think is where you're also a realtor, right, Jenny? Oh, yeah, that's my company. And then 3 other matching donors, they wanted to remain anonymous. So you know who you are. Thank you very much for being a matching donor. We humbly appreciate that. With that being said, we will have a day-long raffle. So if you donate $50 or more, you will be entered automatically into the raffle. I have the tally going up on my sheet. Where you go donate is you go donate to our Give Lively page. So if somebody could post that into the chat real quick. But the Give Lively page, it's already been running. We have our goal of 15,000. So as soon as we reach that goal, we're gonna announce it tonight. We're gonna let you know. We already have raised, I think, almost 6,000. So we're almost there. We're doing great. We have a bunch of people that have raised close to $1,000. So if you donate $50 or more, you're automatically entered. You don't have to do anything. I'm keeping a running tally. We're going to do a drawing at 9 p.m. during our announcements tonight. And so the winner, the person who selected, and it's going to all be due on the face, so you'll be able to see how I'm doing it. You'll see that it's random. You will win a gala ticket to our 2021 gala. And so we usually don't give away gala tickets. We wanted to do something special for our virtual event. So the winner from the $50 raffle will win a gala ticket. Am I missing anything, Jenny? I don't think so, but guys, make sure you're tagging us also. Like, please, we want to see your pictures of you dancing at home, taking classes, sweating, laughing, having a virtual beverage with us. Yeah. You're tagging us throughout the day. We love it. We want to reshare it. So on Instagram, make sure you find us BailaCura NC on Instagram or on Facebook, and use the hashtag BailaCura 2020. So that way we can reshare and we want to see everything you guys are doing, like we were right there with you. So please tag us. So the donate link, it's right here. It's also going to be posted on Facebook. So if you go to our Facebook page, make sure you're following us. Make sure you subscribe on YouTube. So it's 11 a.m. We're going to get started. I know you probably want to Good morning. Take it away, Jenny. I am going to get off. Bye, guys. All right, guys. Well, I think you all know who he is. And are you ready, Patrick? DJ? I'm ready. Hope you guys got your coffee. Yeah, I hope or whatever they want to have this morning. Hey, it's all on him. All right. Well, I'm going to let you do your thing, guys. Patrick, DJ Selphi is going to entertain us for the next hour.
get your brunch ready, get your coffee, your mimosa, whatever you have, and just join in. And yeah, let's do it. Thank you guys for having me, and make sure you guys donate to a great cause. Let's get it. Yo no sé por qué hoy sigues con él. ¿Por qué dejas que él te siga maltratando si eso no está bien? No llores por él y déjalo en el pasado. Si yo estuviera a tu lado, mi corazón, mi amor, todo te daré. Y yo quiero ser el hombre de tu vida. Yo quiero ser tu sol, tu felicidad. Tú y yo quiero ser, déjame entrar a curar tus heridas. Yo quiero ser tu medicina. Yo quiero ser, soy quien tú necesitas. Como no lo ves, si pudiera la luna te daría. No llores por él y déjalo en el pasado. Si estuviera a tu lado, mi corazón, mi amor, todo te daré. Y yo quiero ser el hombre de tu vida. Yo quiero ser tu sol, tu felicidad. Tú y yo quiero ser, déjame entrar a curar tus heridas. Yo quiero ser tu medicina. Yo quiero ser, soy quien tú necesitas. Como no lo ves, si pudiera la luna te daría. Yo quiero ser el hombre de tu vida. Yo quiero ser, soy quien tú necesitas. Como no lo ves, si pudiera la luna te daría. DJ Selphi. Hey bebé, hace rato no te veo y sé que yo no fui pasajero, bebé. Quiero hacerte el amor otra vez, como ese día, y rozar tu piel como gusta a ti. Házmelo como gusta a mí, solo quiero hacerte sentir sin miedo a nadie. Y sé que tú tienes novio y que yo tengo pareja también, nunca nadie lo va a saber. Y voy a seguir luchando por tenerte, porque es por siempre aquí. Yo sé que tú lo sientes. Oh, tú eres solo mía, baby, mía, siempre mía. Tú eres solo mía, baby, mía, siempre mía. Y recorriendo yo tu cuerpo queda remozado, que apenas tú te erizas cuando yo estoy a tu lado. Y ven a mí, dale junto a mí, dale ven aquí, hacerte así, dale junto a mí.
Dale, ven aquí y rozar tu piel como gusta a ti. Házmelo como gusta a mí. Solo quiero hacerte sentir lo que me hace. Dice que tú tienes novio y yo tengo pareja también. Nunca nadie lo va a saber. Y voy a seguir luchando por tenerte, porque es por siempre aquí. Yo sé que tú lo sientes. Oh, tú eres solo mía, baby, mía, siempre mía. Tú eres solo mía, baby, mía, siempre mía. Y voy a seguir luchando por tenerte, porque es por siempre aquí. Yo sé que tú lo sientes. Oh, tú eres solo mía, baby, yeah, siempre mía, por siempre mía. Tú eres solo mía, baby. Como si fuera manda de ser una diosa de mujer, yo me enamoré. Y como de ella no sé nada, las preguntas me sobraban. Al contestarme en sus ojos me perdí. Sé que su nombre es Joana 56 dominicana. Le gusta el arte y sueña con ver a París. Él pregunté yo muy poco, pregunté su edad y pensé que era buen mozo. Hicimos el amor 8 veces, fueron poco. Duró 2 semanas pensando que era mi novio. Y en uno de nuestro encuentro de sexo, a él le confieso que tengo marido, solo fue un despecho. La miré con desprecio, ¿cómo puede hacer esto? Te traté como reina y tú a mí como perro. Te aprovechaste de mi inocencia, destrozando mi autoestima, acabando con el ego de hombre que ni existía. Jugaste con mis sentimientos, mientras luchaba por no demostrarte todo lo que siento. Tú calculabas cómo revelar que nada fue sincero. Insignificante fueron mis besos, Solo fue mi pasatiempo. ay, 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 qué maldito dolor. Te entregué el alma, porque sí sabía que nunca me amaste, no dijiste nada. Mejor preferiste continuar el juego, nunca te importaba. Pero Dios del cielo te está viendo y Él tiene tu remedio. Ay, 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 karma's a bitch. Es Carlos Y Alejandra. Ahora es que falta. You don't faze me. We walk the walk. She likes it. Te aprovechaste de mi inocencia, destrozando mi autoestima, acabando con el ego de hombre que ni existía. Jugaste con mis sentimientos, mientras luchaba por no demostrarte todo lo que siento. Tú calculabas cómo revelar que nada fue sincero. Insignificante fueron mis besos, Solo fue mi pasatiempo. ay, 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 qué maldito dolor. Te entregué el alma, porque sí sabía que nunca me amaste, no dijiste nada. Mejor preferiste continuar el juego, nunca te importaba. Pero Dios del cielo te está viendo y
tu remedio. Ay, 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 ay. Karma's a bitch. Ahora que me encuentro solo me doy cuenta de quién soy. Tuve que pasar por mucho para llegar a donde estoy. Mataron muchos hermanos y sé que un día me voy. Así que si todo lo que tengo es hoy, Diosito te doy gracias. Me has bendecido con tu gracia. Has sido duro en mi desgracia. A mí me han protegido de este mundo que es una falacia. Por eso te doy gracias. Me has bendecido con tu gracia. Este mundo es una falacia. Yo todo te lo debo. Usted me ha salvado de mil desgracias. Yo te doy gracias por darme vida, por mi corazón puro, porque a ti me hace su guía. El que habla con semillas me salva del que me envidia, y el que haga el bien siempre el que se guía. Yo aquí estoy con un propósito y eso tú me enviaste. Y aunque el mundo vaya en contra, yo siempre voy a adorarte. Perdóname por yo pecarte, gracias por darme el arte. Una familia que si caigo me levante. Aprendí que el dinero no es importante, la fama es un viaje a Marte. Te lo juro que por siempre voy a amarte. Puede ser como yo soy hasta fallarte, pero siempre Dios bendice este mundo que le hace falta buscarte. Ahora que me encuentro solo me doy cuenta de quién soy. Tuve que pasar por mucho para llegar a donde estoy. Mataron muchos hermanos y sé que un día me voy. Así que si todo lo que tengo hoy, Diosito te doy gracias. Me has bendecido con tu gracia. Has sido duro en mi desgracia. A mí me has protegido de este mundo que es una falacia. Por eso te doy gracias. Me has bendecido con tu gracia. Este mundo es una falacia. Yo todo te lo debo. Usted me ha salvado de mil desgracias. Un mundo construido por los deseos de dos. Llega la destrucción por culpa de vos. Y todo pierde sentido, no hay deseos de seguir. Lo bonito del ayer terminó aquí. Yo sé, fingiendo te brillaste, que no lo contaste después. Arrancaste mi vida al color, tú te robaste el mundo entero, lleno de esperanzas y de algo más. Quererte fue un error, mi corazón tan bello y tierno, seré fuerte al tener que olvidar. El rey estafador, tú te robaste el mundo entero, lleno de esperanzas y de algo más. Quererte fue un error, mi corazón tan bello y tierno, seré fuerte al tener que olvidar. El rey estafador. Ahora es que falta. Tan linda la mentira que tú me hiciste creer.
lo pintaste después. Arrancaste mi vida al color. Tú te robaste el mundo entero, lleno de esperanzas y de algo más. Quererte fue un error, mi corazón tan bello y tierno será fuerte al tener que olvidar. El rey estafador, tú te robaste el mundo entero, lleno de esperanzas y de algo más. Quererte fue un error, mi corazón tan bello y tierno será fuerte al tener que olvidar. El rey estafador. Me engañaste, yo sé, fue un sueño pero ya desperté. Qué lindo lo pintaste después. Arrancaste mi vida al color. Tú te robaste el mundo entero, lleno de esperanzas y de algo más. Quererte fue un error, mi corazón tan bello y tierno será fuerte al tener que olvidar. El rey estafador, tú te robaste el mundo entero, lleno de esperanzas y de algo más. Quererte fue un error, mi corazón tan bello y tierno será fuerte al tener que olvidar. El rey estafador. Ahora es que falta Alejandra. Tiene cara de angelito con corazón de diablo. No sé cómo le hago. Por favor, díganme cómo le hago. La quiero en mis brazos, pero los sueños de ella son de riqueza y yo un pobre diablo. Veneno y alcohol corren por mis venas. Me enfrento a cualquiera por el amor de ella, pero ella no piensa en mí. Mi destino es así. Ay, cuánto duele, ay sí. Linda, me enamoré de ella por linda y se aprovecha porque es linda, aunque por dentro no es muy linda. Linda, yo sé que es mala pero es linda, interesada pero es linda. Yo ignoro todo porque es linda. Todos me han dicho de ella que tenga cuidado y no le hago caso. Mi tonto corazón quiere conquistarla, no le importa su pasado, pero los sueños de ella son de riqueza y yo un pobre diablo. Veneno y alcohol corren por mis venas. Me enfrento hasta el diablo por el amor de ella, pero ella no piensa en mí. Mi destino es así. Ay, cuánto duele, ay sí. Linda, me enamoré de ella por linda y se aprovecha porque es linda, aunque por dentro no es muy linda. Linda, yo sé que es mala pero es linda, interesada pero es linda. Yo ignoro todo porque es linda. Ay, mi muchachita, ¿tú no querías bachata? Pues toma. Yori, Joselito, el mutante. Linda, me enamoré de ella por linda y se aprovecha porque es linda, aunque por dentro no es muy linda. Linda, yo sé que es mala pero es linda, interesada pero es linda. Yo ignoro todo porque es linda.
mí me llamas. Aún no veo que me dices nada. Tienes miedo o te han contado algo de mí que no esperabas. No intentes más disimular. Tu mirada te ha traicionado. Dice que no puedes con las ganas de morir de mis brazos. Entrégate que estamos los dos dispuestos a hacerlo. Ahora que tu cuerpo está entrando, no me intentes de ocultar. Vamos a experimentar todo y llegar hasta el final. Solo dime que vas a intentar darlo todo de ti, que yo deseo verlo. Vamos a experimentar todo y llegar hasta el final. Solo dime que vas a intentar darlo todo de ti, que yo deseo verlo. Ven y atrévete, aquí te espero. Esta noche tú y yo haremos todo lo que tú siempre soñabas será al fin realizado. Entrégate que estamos los dos dispuestos a hacerlo. Ahora que tu cuerpo está entrando, no me intentes de ocultarlo. Vamos a experimentar todo y llegar hasta el final. Solo dime que vas a intentar darlo todo de ti, que yo deseo verlo. Vamos a experimentar todo y llegar hasta el final. Solo dime que vas a intentar darlo todo de ti, que yo deseo verlo. Solitario, vamos a experimentar todo y llegar hasta el final. Solo dime que vas a intentar darlo todo de ti, que yo deseo verlo. Vamos a experimentar todo y llegar hasta el final. Solo dime que vas a intentar darlo todo de ti, que yo deseo verlo. Ay, 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 me duele tanto. Y ahora estoy cantando, mis penas contando, A ver quién se apiada de mí. Llegaron lo que hacían falta. ay, 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 ay. Vieras cómo duele que me pregunten por ahí, que sé cómo he estado, ahora que terminamos, me da un chingo de agüite y no sé disimular. Ay, 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 ay. Vieras cómo duelen esos chismes que hay por ahí. Que trae nuevo vato, que anda bien contenta. Yo traigo un desmadre y muchas ganas de pistear. Ay, 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 me duele tanto. Ya pagué con llanto no haber sido un santo, pero no te apiadas de mí. Ay, 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 me duele tanto. Y ahora estoy cantando, mis penas contando, pa' ver quién se apiada de mí. Ay, ay, ay.
apiada de mí. Ay, déjeme tomar pa' esta pena olvida. Hey, yo, Mark, we did it again, gang. Raisa Music, llegaron lo que hacían falta. Ay, 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 me duele tanto. Ya pagué con llanto no haber sido un santo, pero no te apiadas de mí. Ay, 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 me duele tanto. Y ahora estoy cantando, mis penas contando, pa' ver quién se apiada de mí. Ay, ay, ay. Sabes, nunca había creído en los planes, pero te conocí, sabes. Nunca había sentido por nadie lo que por ti sentí. Creía que nada saldría bien al final. Estaba tan roto y a nadie me iba a curar. Creía que tal vez lo mío era quedarme así solo. Y de pronto como estrella justo en medio de este mar, me curaste el corazón, me enamoraste. Sin explicación llegaste así, cuando el amor ya no sería para mí, pero te conocí. Sabes, nadie sabe nada de nadie. Yo no sabía de ti, pero ya me aprendí cada detalle. Sabes que soy así, creía que nada estaría bien al final. Estaba tan roto y a nadie me iba a curar. Creía que tal vez lo mío era quedarme así solo. Y de pronto como estrella justo en medio de este mar, me curaste el corazón, me enamoraste. Sin explicación llegaste así, cuando el amor ya no sería para mí, pero te conocí. Porque siento que una estrella no se estrella por azar, y el destino supo hablar y yo escucharte. Sin explicación llegaste así, cuando el amor ya no se llamará, pero te conocí. DJ Selphi. ¿Cómo es posible que me hayas olvidado y ni un hilito de tu amor me hayas dejado? Tantas promesas en las cartas que escribiste y ni un adiós para calmarme antes de irte.
Ahora resulta que el dinero sí importaba. Después que me decías juntos iremos creciendo. Quiero que sepas que ser pobre no es pecado. ¿Quién te habrá robado el sentimiento? Dígame que estoy durmiendo, que esto no es real lo que me está pasando, y que mi muchachita no me ha olvidado, que aún recuerda cómo nos enamoramos. De nada vale mi conocimiento, creía haberlo olvidado y sin querer la pienso. En nuestro rinconcito estoy enloqueciendo, y lo peor de todo es que la sigo amando. Sentimiento. Mickey, sube Mickey. No sé cómo vivir así, soñando con tenerte sin dormir. Maldigo el día en que te conocí. Cierro mis ojos, empiezo a llorar, porque al instante te puedo sentir aquí en mi pecho, vuelto un desecho. Te voy a decir, dígame que estoy durmiendo, que esto no es real lo que me está pasando, y que mi muchachita no me ha olvidado, que aún recuerda cómo nos enamoramos. De nada vale mi conocimiento, creía haberlo olvidado y sin querer la pienso. En nuestro rinconcito estoy enloqueciendo, y lo peor de todo es que la sigo amando, es que la sigo amando, y ella me sigue ignorando, pero la sigo extrañando. Dígame que estoy durmiendo, que esto no es real lo que me está pasando, y que mi muchachita no me ha olvidado, que aún recuerda cómo nos enamoramos. De nada vale mi conocimiento. Me siento mal. Yo también. Bachata de verdad que Brunch. dije muchas cosas. ¿Tú Yo le he cheque? fallado mucho. Ella se puso a llorar y todo, man. Wow. Creo que son Hoy le dije cosas, pero ninguna fueron verdad. Ayer le dije cosas solo para verla llorar. Como que no te amo y que yo te he sido infiel. Es que cuando peleamos a mí no me gusta perder. Cuando peleamos nos sentamos solo para hacernos daño. Aún sabiendo que por dentro nos amamos y somos sanos. Nos sentamos solo para hacernos daño. ¿Y quién te ha dicho que el amor no era complicado? Solo para hacerte sufrir, amor. Solo para hacerte llorar. Sabes que te quiero, mami, y yo me muero por ti, pero a veces tu corazón no quiere saber de mí. Sabes que te quiero, mami, y lo hago todo por ti, pero como cada relación existe una discusión. Complicado, amor, solo lo entiende el corazón. Y yo, Es parte de una relación. y yo te digo cosas que te incomodan. Tú me lo crees porque veo que lloras. Y yo te digo cosas que te incomodan. Tú me lo crees porque veo que lloras. Complicado, amor, solo lo entiende el corazón. Y yo, Es parte de una relación.